हाय एवरीवन समस्त को टैग एजुकेशन को स्वागत। मास्टर सेमिस्टर 1 एथिक्स एंड वैल्यूज तार आज आम यूनिट 1 आउ एक इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करबा उभय इंग्रजी ओडिया डिस्कशन करबा जहां आपनकर 2 एवं 5 मार्क रे ए प्रश्नटी आसी परिबो एवं प्रीवियस एग्जाम गुडिकर मध्ये ए प्रश्न आपनकर आसीची त आपनकर एग्जाम रे मध्ये आसीबार संभावना रहिछि। तो जहां हम डिस्कशन करबा आपन जे ताको एग्जाम रे लेखुछन निश्चय भलो मार्क मिलिबो एवं मोस्ट इंपोर्टेंट एटा आपनकर जेंडर बेसिस रे आपनकर 2 मार्क 5 मार्क 1 मार्क जेमिति आपनकर गोटे क्वेश्चन आसीबो। यहाँ पर आम एथिक्स कौन ताको आम डिस्कसन कर साचे सिलेबस वीडियो क्वेश्चन पैटर्न मध्ये डिस्कसन कर साचे। आपण जदि से वीडियो गुड़िक देखि नांती तबे डिस्क्रिप्शन को जिबे किंबा चैनल प्लेलिस्ट को जाके एथिक्स एंड वैल्यूज फर्स्ट सेमिस्टर 2023 ए प्लेलिस्ट जाके आपण माने जतुटे हमर 2023 रो बा आपण फर्स्ट सेमिस्टर एथिक्स वैल्यू क्लास हबो से प्लेलिस्ट रे हमर सब वीडियो गुड़िक रहइबो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहइबो निश्चय वीडियो को शेष पर्यंत देखिए एवं जो सांगाने आपनकर क्लास कर पाना वीडियो टी निश्चय शेयर करदेवे। चैनल को नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे जहाँ द्वारा आगु को एभली प्लस टी ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुंच पारिबो। तो फ्रेंड्स चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स उभय इंग्रजी ओडिया डिस्कशन करबा निश्चय शेष पर्यंत देखि जहाँ सब डिस्कशन हम ताको नोट करके लिखिदेवे जहाँ सब डिस्कशन होछि हमर सब गुड़िक आपनकर एग्जाम रे आसी थाए सब गुड़िक सिलेक्शन क्वेश्चन। तो 2 मार्क रे केमिति आसी परिबो ना व्हाट इज आपनकर आसी परिबो जेंडर 2 मार्क रे एमति आसी परिबो नचेत आपनकर जेंडर खाली देइथिबो ता विषय रे आपन संक्षिप्त टिप्पणी लिखिबे। आ 5 मार्क रे केमिति आसीबो ना देइथिबो व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर एंड ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट जेंडर एमति आपनकर 5 मार्क रे क्वेश्चन आसीछि एवं आपनकर मध्य आसी परिबो। जेंडर रु जेमिति ले आपनकर गोटे क्वेश्चन आसीबो केमिति क्वेश्चन आसीबो आज हम गोटे डिस्कशन करबा एही बेले आपनकर जेंडर जा क्वेश्चन आसी परिबो ताको मध्य हम डिस्कशन करबा परवर्ती क्लास ओडी करे। तो फास्ट देखिबा हम इंग्रजी रे देखिबा डिस्कशन करबा तापर ओडिया रे डिस्कशन करबा। बहुत ओडिया पिला आपनकर इंग्रजी रे देखिबे जहाँ द्वारा तांकर मध्य जदि इंग्रजी रे क्वेश्चन आसी त आपनाने सहज रे बुझी परिबे एवं इंग्रजी पिला मध्य निश्चय ओडिया रे देखिबे जहाँ द्वारा तांकर समस्त प्रकार डाउट क्लियर हे परिबो। तो रहिछि gender refers to the relationship between men and women regarding the social organizational role of a person। ता माने कोन जेंडर होछि व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक भूमिका को नै पुरुष और नारी संपर्क को बुझाई थाए। तो जो जने व्यक्तिर जो विभिन्न प्रकार सामाजिक संगठनात्मक भूमिका रही समाज रे तार जहाँ सब भूमिका नै छि भूमिका को नै कि जेंडर कौन करता है ना पुरुष और नारी संपर्क को सूचाई थाए जेंडर। तो ये आपनकर फर्स्ट पॉइंट। तो जेंडर होछि जने व्यक्तिर सामाजिक जो संगठनात्मक रही ताकू नै कि पुरुष और नारी मध्य संपर्क को बुझाई थाए। It refers to the social qualities and privilege opportunities associated with men and women। ता माने कोन ना पुरुष और नारी सहित जड़ित सामाजिक गुण और सुविधा सुजोग को यह बुझाई थाए। प्रथमतः यह पुरुष नारी मध्य संपर्क को बुझाई थाए काहाकू नै कि ना व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक को नै कि तापर यह पुरुष और नारी सहित जहाँ सब सामाजिक गुण सुविधा तांको पुरुष नारी सहित जो सब आमर समाज जो सब गुण गुड़िक रही सुविधा गुड़िक रही से सुजोग को सुविधा सुजोग को बुझाई थाए किए ना जेंडर बुझाई थाए से होछि पुरुष नारी संपर्क को बुझाई थाए तांकर गुण सुविधा को मध्य सामाजिक गुण सुविधा सुजोग को बुझाई थाए पुरुष नारी सहित जहाँ जड़ित। ये आपनकर सेकंड पॉइंट। थर्ड रही it deals with men and women boys and girls and the relationship between them। आ कौन कहला ना यह सांस्कृतिक शब्द सर आपनकर यह पुरुष और नारी बालक और बालिका एवं एमानक मध्य संपर्क को आलोचना करे। तो ये पुरुष और नारी संपर्क तो बुझाई थाए एवं पुरुष और नारी सहित बालक और बालिका एवं एमानक मध्य संपर्क को मध्य आलोचना करि थाए। तापर नेक्स्ट रही इट डील्स विथ इटा हमर गला तापर it is a cultural term that refers to the different roles that society has assigned to men and women। ता माने कोन ना एहा होचे एक सांस्कृतिक शब्द एटा मध्य लिखिबे आपनका जदी एक मार्क रे पचार देबो व्हाट इज ए कल्चरल वर्ड आपनाने लिखिबे जेंडर। तो जेंडर होचे हमर ओटे सांस्कृतिक
ଶବ୍ଦ। ଏହା ସମାଜ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରେ। ତ ଜେଣ୍ଡର ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ନା ଯୋଉ ସମାଜ ରହିଛି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ, ସମାଜ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଆମର କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ନା ଜେଣ୍ଡର। ତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କୁ କଣ କଣ ସବୁ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସମାଜ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିସ୍କସନ ବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଜେଣ୍ଡର। ଜେଣ୍ଡର ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି currently the word gender is popular in sociology, feminism and psychology। ତା ମାନେ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ନାରୀବାଦ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତ ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟି ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗୁଣତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହା ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟି କଣ କରିଥାଏ ନା ଯୋଉ ନାରୀବାଦ ରହିଛି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ବିଷୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟି। ତାପରେ ରହିଛି in terms of social structure work is divided between men and women in society। ତା ମାନେ କଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କହିଲେ ସାମାଜିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମର ସମାଜ ଯୋଉ ଗଠନ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ କରିବେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ କରିବେ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସମାଜ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ while men are the main source of income, women have to take care of the household and child rearing from the earnings। ତାମାନେ କଣ କହିଲା ନା ପୁରୁଷ ଉପାର୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୟରେ ମହିଳା ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥରୁ ଗୃହ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ସମାଜର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାର୍ଜନ ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ବା ଇନକମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ରହିଲେ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଇନକମ କରିକି ଆଣନ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଆଣନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମହିଳା ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର in most societies women work as laborers and work casually। ଏଠି ଆପଣ କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମାଜରେ ମହିଳା ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାମୟିକ ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କହିଲା ଯୋଉ ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମାଜରେ କଣ ରହିଛି ନା ମହିଳା ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ କେତେକ ଜାଗାରେ ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି, ସାମୟିକ ଭାବେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମର ପୁରୁଷ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, କେତେକ ସମାଜରେ ଆମର ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କହିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଥିଲା ନା ଜେଣ୍ଡର। ଜେଣ୍ଡର କଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଜେଣ୍ଡର ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପୁରୁଷ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ। ତାପରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବୁଝାଇଥାଏ ଜେଣ୍ଡର। ତାପରେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହିତ ବାଳକ ବାଳିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦ, ସମାଜ ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କୁ କଣ କଣ ସବୁ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ କିଏ ନା ଜେଣ୍ଡର। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ନାରୀବାଦ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାପରେ ସାମାଜିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ଉପାର୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଇ ଉପାର୍ଜନକୁ ମହିଳା ମାନେ ଘର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମାଜରେ ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ମହିଳା ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସାମୟିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର। ଯଦି ବି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଜେଣ୍ଡର କଣ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କୋଉଠି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। ତ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 1 ମାର୍କିଆ ହଉ, 2 ମାର୍କିଆ ହଉ, 5 ମାର୍କିଆ ହଉ। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଏବେଠୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ ହବ, ଆପଣ ସହଜରେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ
କରିପାରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ को जदि आपण एने पन सब्सक्राइब करना तबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जहा द्वारा एभली आगो को आपण एनकर प्लस 3 ऑल सेमेस्टर क्लास गुडकर नोटिफिकेशन आपण एन पाखर सर्वप्रथमे पहुंच जारिबो। तो फ्रेंड्स वीडियो टेट रखिबा। धन्यवाद।